ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି ମୋତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ ऑब्वियसली पचारନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କିଛିଟା ଶବ୍ଦ କହିବି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ତାକୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ କହିବ ହେଲା ଯେହେତୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପିଲା ଆମେ ଟିକେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଜାଣିବା ବି ଭଲ ନା ଫାଷ୍ଟ କହିବି ରାସ୍ତା मार्गम ମୋବାଇଲ दूरवाणी ବ୍ୟାଗ बैग शिवतम सिवतम आई कार्ड चरित्र ना प्रमाणपत्र चरित्र पत्रम सेम विद्यालय 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 रिक्शा त्रिचक्रिकायानम त्रिचक्रिकायानम त्रिचक्रिकायान कार कार संस्कृत चतुर्चक्र न संस्कृतेव कार अस्ति कार्यानम कार्यानं चक्रु चक्र न भवति कार एव चप्पल चपलं पादरक्षकम आउ कानफुल कुण्डलं कर्णकुण्डलम कर्णकुण्डलं नाकफुल नासिकाफुलं न एतत् किं वदति नाकचोणा वीडियो करिवा चोणा ना चोणा जो ये आमे आर जानिनु संस्कृत आपण माने जानते कमेंट करी कहंतु नाकफुल